Oh, ha. Umpisa na. Ka-strike na rin si Inday ulit. Sige. Ala, bira. Oh, malaki din ah. Malaki. Ginusto mo yan. Kaya mo yan. Oh, ayun oh. Ang laki din. Ayun, ayun, yun, yun, yun. 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 Aba, lumalaban. Kaya mo yan. Ang lakas niya oh. Yan. Kapit. One more. Ay, wag. Mamaya na. Napakaganda ng panahon eh. Oo. Dali. Oh, tingin, tingin. Tingin. Maris. Ayan. Yari talaga ang mga lapis ngayon. Aray ko. Ganda. Hihi. Oh, ayun dalawa, dali. Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Sige, sundan ko kayo. Ang galing. Ayos, ayos, ayos. Ayos po, nakadali din. Oo. You didn't cut. Wala. Get the knife. I will take quick. Open the drag. Hold it down. Where is the... Laki oh. Oh. Diba? No, Yeah, hold. So I can throw first that one. Throw first this. Lapad. Ang lapad niya. Lapad. Problema, hindi ko makita. Hindi ko makita. Ang silaw. Oh. Sumabay sila sa hangin ngayon. One more for him. one more. One more for him. Oh, ayan ako. Kita nyo yan, oh. Oh. One more and then follow back. Ay! Look at this. It's cut, it's cut, it's cut. Good that you can cut with the fish. Huh? Yeah. Oh, this one. Laki. Wait, I will change. Buhay pa siya, buhay. Oh. Anyway, I will Buhay pa siya. then you. Fresh na fresh yan. Diyan na kayo ha, pag hindi masyado nakuhanan kasi sobrang silaw. Napakatirik ng araw. Enjoy today. Salamat sa inyong panonood.